Este verano en el monte. this summer on the mount. Vamos a estar estudiando las bienaventuranzas juntos. So we're going to be studying the Beatitudes together. Las bienaventuranzas comienzan en Mateo 5 The Beatitudes start in Matthew 5. y son las declaraciones de bendición And they are the blessing, the declaration of blessing que son pronunciadas por Jesús that are said by Jesus en el comienzo del Sermón del Monte. at the beginning of the Sermon on the Mount. Y cada uno comienza con bienaventurados los... And all of them start, blessed are the, Y bienaventurados and blessed en el contexto de las bienaventuranzas in the context of the Beatitudes. no significa la bendición que nosotros conocemos en el mundo moderno. It doesn't necessarily mean the blessings we know here in the modern world. No significa simplemente estar feliz It doesn't mean to just be happy o tener suerte, or to be lucky, pero en realidad es un estado profundo del alma de bienestar but it is this healthy well-being that is from the profoundest places que proviene de Dios. that comes from God. Es tener un gozo que no depende en las circunstancias, It's having a joy that does not depend on circumstances porque estamos arraigados en las promesas de Cristo. because we're rooted in the promises of Christ. Lo que sucede es que Jesús redefine lo que significa estar feliz. What happens is Jesus comes and he redefines what it means to be happy. Redefine lo que significa ser bendecido. He redefines what it means to be blessed. Cuando él trae a este nuevo reino. When he brings the new kingdom. No está según los estándares del mundo, It is not according to the standards of the world, a lo que uno categorizaría como bendecido, as what we would categorize as blessed, sino que es según los estándares del reino de los cielos. but it is according to the standards of the kingdom of heaven. Entonces vamos a ir a Mateo 5. So let's go to Matthew 5, Es del verso 1 hasta el 16. from verse 1 to 16. Está un poquito larguito, pero estamos en la iglesia. It's a little bit long, but we're in church. Vamos a leer la Biblia, ¿verdad? So que we're sí? going to read the word, right? Ok, vamos a hacer 1-1 en inglés. So we're going to do 1-1 Spanish and English. Ok. Dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. Y abriendo su boca les enseñó diciendo, And he opened his mouth and taught them, saying, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Bienaventurados los del limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Padre Santo, Holy Father, gracias por tu palabra, thank you for your word. que es verdad, It is the truth que delante de la opinión de todos that before the opinion of y many, la diversa información que tenemos, the diverse information that we es have, la única en la cual podemos encontrar refugio, it's the only one and where we can seek refuge, donde nos enseñas qué significa ser parte de este reino,
as you teach us how to be a part of this kingdom. Padre, te pido que expongas todas estas distintas interpretaciones Father, I pray that you expose all of these different interpretations que tenemos acerca de la bendición y la felicidad. that we have about being blessed and what is true happiness. Saca cualquier cultura extraña de nosotros Cast out any strange culture within para us que nos sometamos a la verdad de Jesús. so that we may submit to the truth of Jesus. Y Espíritu, And Spirit, ayúdanos a entender tu palabra. help us understand your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Sabes, en toda la historia del mundo So in all the history of the world, se han levantado imperios y han caído. there have been great empires that rise and fall. Las fronteras han cambiado. Frontiers have changed. Si hemos visto un mapa como, no sé, 500 años atrás, es distinto que el mapa que tenemos hoy en día. For example, if we've seen a map that was created 500 years ago, it looks different than the one we have today. Yo me acuerdo que en el 98 I remember that in 98, hubo un desacuerdo entre Ecuador y Perú. there was a disagreement between Ecuador and Peru. Que si me veo a un ecuatoriano aquí, If I see an Ecuadorian here. bromas. Y sabes que estábamos peleando por una cosilla en el mapa del Perú. And did you know that we were fighting over this tiny thing on the Peruvian Entonces, map? tuvimos que redefinir las fronteras. We had to redefine the borderlines. Entonces, los mapas han cambiado. Maps have changed. Incluso también podemos decir que las potencias mundiales de ayer no son las mismas que de hoy. We can even say that all of those great authorities in the world are not the same as they were yesterday. Reinos han surgido y han desaparecido. Kingdoms have emerged and disappeared. Pero hay un reino que no tiene fin. But there's a kingdom that has no end. Cuando Jesús viene a la tierra When Jesus came to y earth comienza su ministerio, and he starts his ministry, comienza diciendo, el reino de los cielos ha llegado. he starts by saying the kingdom of heaven has come. Jesús comienza esta nueva era Jesus starts this new era con el reino de los cielos estableciéndose a través de él. with the kingdom of heaven being established on earth through him. Y no solo eso, pero la iglesia es establecida también. And not only that, but the church is established as well. Incluso era un grupo pequeñito, In fact, it was a tiny group, pero lleno de poder. but they were filled with power. Al principio parecía tan insignificante At first, it looked so insignificant que cuando el fariseo Gamaliel vio lo que estaba sucediendo con los cristianos, that when the Pharisee, whose name was Gamaliel, he saw what was happening with the Christians, él dijo, déjenlos a los pobrecitos. he even said, leave them, poor things. Lo ves en Hechos 5. You see it in Acts 5. Si es de hombre va a desaparecer, If it's man-made, it will go away. como muchos han desaparecido. It will disappear as many things before. Pero si es de Dios, But if it's of God, tengan cuidado, be careful, pues estarían haciendo lucha contra Dios mismo. because you'll be fighting against God himself. Pero con el tiempo esta comunidad transforma al mundo. Then throughout time, this community transformed the world. Eventualmente la fe es predominante en el Imperio Romano. So eventually, this faith becomes a predominant faith in the Roman Empire. Pero no se quedó ahí. But it didn't stay there. El reino empezó a avanzar. The kingdom started to advance. Empezó a romper barreras. It started to break barriers. Empezó a expandirse más allá de cualquier imperio terrenal. It started to expand beyond and through many different empires. Incluso Roma ya no existe, pero el reino de Dios siguió expandiéndose. In fact, the Roman Empire no longer exists, but the kingdom of heaven is still here. Mientras los gobiernos colapsaron, As governments collapse, las ideologías han pasado, ideologies are gone. el reino de los cielos sigue creciendo, The kingdom of heaven keeps sigue growing. expandiéndose. It keeps expanding. Hoy en día tú y yo somos parte del reino de los cielos. Today, you and I are a part of the kingdom of heaven.
La palabra de Dios nos dice que somos no solo parte, somos ciudadanos de ese reino. And the Word of God tells us we're not only a part of it, but we're citizens of this kingdom. Un reino que es mucho más grande que nosotros. A kingdom that is far greater than us. Es más grande que cualquier país o cualquier cultura. It's greater than any country, any culture. Es más duradero que cualquier sistema humano. It lasts longer than any human system. Este reino es eterno, This kingdom is de eternal. generación en From generación, generation to generation. inquebrantable, It cannot be broken. jamás será derrotado. It can never be overthrown. Tú y yo somos parte de ese reino. You and I are a part of this kingdom. Este reino tiene ciudadanos en todas partes. And this kingdom has citizens in all different places. Tenemos ciudadanos en China, We have citizens in China, en Rusia, in Russia, en Europa, in all of Europe, Sudamérica, South America, en México. in Mexico. Somos un reino global We are a global kingdom que se sigue expandiendo hasta el fin del mundo. that continues to expand to the ends of the earth. Pero este reino But this kingdom es distinto. is different. Es distinto. It's different. No es igual que los reinos de esta tierra. It is not the same as the kingdoms of this earth. No es igual que los gobiernos de esta tierra. It is not the same as the governments of this world. Es distinto. It's different. ¿Alguna vez te ha pasado que eres tan diferente que personas dicen, ¿y qué hubo con esta persona? Has it ever happened to you that you appear so different to others that people are ¿Verdad? like, what happened with this Yo me acuerdo cuando person? fui a la escuela por primera vez, no había nadie que hablara español en mi escuela. I remember when I went to school for the first time, there wasn't anyone who spoke Spanish. Y me acuerdo pues que yo me veía muy distinta que mi And clase, I remember that I looked very different than my classmates. súper distinta. Very different. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde tú eres diferente? Have you ever been in a place where you are different? Eres distinto. You're different. Dios quiere que seamos distintos, diferentes, And God wants us to be different. que seamos raros. He wants us to be weird. ¿Verdad que nadie quiere ser raro? No one wants to be weird, right? Pero Dios desea, But God o sea, desires. no le incomoda que destaquemos. You know, it doesn't make him uncomfortable that we are different. Que las personas giren la cabeza porque somos tan raros. That people will turn heads because we're so different. ¿Sabes? Leí un libro que se llama Religión Extraña. I was reading this book called Strange Religion. Y habla de cómo los cristianos al comienzo en el imperio de Roma And it was talking about how the early Christians in the empire of Rome, eran tan raros. they were so weird. Incluso en la misma cultura judía, los cristianos eran tan raros. In fact, even within the Jewish culture, the Christian Jews were very different. Primero de que el beso santo. The first thing was about the holy kiss. ¡Qué raro! How weird. ¿Cómo es eso de beso santo? What is this holy kiss business about? Era raro porque en la sociedad romana It was weird because in Roman society, las muestras de afecto se limitaban affection was very limited. estrictamente a tu clase social. And they were strictly separated by social status. Pero en la iglesia, esclavos, libres, But within the church, those who were slaves, those who were free, judíos y gentiles se saludaban como iguales. Jews and Gentiles, they would greet each other like normal. Entonces los de la cultura decían, qué raro. So the people of that culture in that time would say, they are so weird. Después compartían la Santa Cena, And then they would share Holy que Communion. representa el cuerpo de Cristo y la sangre de That Cristo. represents the body of Christ and the blood of Christ. Era raro porque a los ojos de los no creyentes sonaba como canibalismo. It was weird because to the non-believers it sounded like Se cannibalism. estaban comiendo el cuerpo. They were eating the body. En esa iglesia se comen el cuerpo. In that church they eat of the body. Se toman sangre. They drink blood. ¡Qué raro! How weird. Era raro porque
porque en la iglesia ricos, pobres, esclavos y libres comían juntos. It was weird because the rich, the poor, slaves, or free people would eat together. Pero no en el Imperio Romano, But not in the Roman Empire. ni siquiera en la cultura judía, Not even within the Jewish culture. por el riesgo de contaminación espiritual y ceremonial. Because of spiritual contamination or rituals. Y también en los romanos era porque las comidas eran jerarquías. And also within the Roman Empire, it's because everyone ate based on hierarchy. Los pobres a comer allá, The poor people eat over there. los ricos a comer allá. The rich ones over here. Y ahí los cristianos comiendo los unos con los otros. And there, the Christian people eating together. ¡Qué raros son! It was so weird. Era raro que el Imperio Romano tenía altares. It was so weird and different because the Roman Empire, they had altars. Tienen estatuas de sus miles de They dioses. had statues of all of their gods. El mismo pueblo judío tenía un altar donde sacrificaban. You know, the same Jewish people, they had an altar where they would do their Pero ahí sacrifices. vienen los cristianos. But then there come the Christians. Ni estatua ni altar. No statue, no Que altar. dicen que son el templo del Espíritu And they're Santo. sitting here saying that they are the temple of the Holy Que Spirit. son altares caminando. That they are walking altars. ¡Qué raro! How weird. Desafortunadamente, Unfortunately, este concepto se ha perdido mucho en el cristianismo moderno. these customs have been lost in post-Christian world. Lamentablemente, no hay tanta rarez. So unfortunately, there isn't enough weirdness anymore. Algo que quiero recordarles, iglesia, Something that I want to remind you, church. es que vivimos hoy en día en una cultura que se llama postcristiana. We live in a culture that's considered a post-Christian culture. ¿Qué significa eso? What does that Significa mean? que los valores esenciales de la cultura occidental, It means that Western culture values, como la igualdad, such as equality, la dignidad humana, human dignity, la compasión, compassion, la justicia, justice, tienen raíces profundamente cristianas, they have deep roots in Christianity. aunque el mundo ya no lo reconozca de esa manera. Even though the world no longer No recognizes it. existía compasión, Compassion did not exist. igualdad, Equality, dignidad humana. human dignity. Pensamos que esto es algo nuevo de la cultura. We think that this is something new in the culture. Todo tiene raíz cuando Jesús vino a establecer su reino. Everything has roots of when Jesus came to establish his kingdom. Así no se movía el mundo. The world didn't move in this way. Si tomas una clase de historia vas a ver que el mundo ni las culturas se movían de esa manera. If you take a history class, you're going to see that no culture moved that way. Lo vemos como algo como casi normal ahora. We see it as something that's just normal. Pero culturalmente eso no existía antes que Jesús establezca su reino. But culturally speaking, these things did not exist until Jesus established his kingdom. Pero ahora todos esos sistemas se han salido de lo que Dios diseñó. But now all of these systems, they've deviated from what God established. Porque no hay compasión verdadera. Because there's no real compassion. No hay igualdad verdadera. There's no equality anymore. No hay deseo por el prójimo, por su bienestar. There's no real desire for someone's well-being. Aunque muchas de esas cosas existen, Even though some of these things exist, no existen de la misma manera que Jesús las determinó. they don't exist in the way that Jesus said they should. Entonces, en este mundo moderno, ¿qué nos destaca, iglesia? So in this modern world, what makes us different, church? ¿Compasión? Compassion? Pues hay un montón de personas que tienen compasión. There's a lot of people who have compassion. Amor? Hay Love? muchas personas que dicen que aman. There's many people who say they love. ¿Igualdad? Equality? Muchas personas gritan igualdad. Many O sea, people scream for ¿qué nos equality. distingue de los demás? But what distinguishes us from someone else? Es el verdadero reino de los cielos. It's the real kingdom of heaven. Ese reino de los cielos que vino Cristo a proclamar. It's the kingdom of heaven that Christ came to proclaim. Por eso lo que hacemos tiene que ser distinto como el mundo lo hace.
hace. That's why what we do should be different than the world does. Nuestro amor es distinto como ama el mundo. Our love is different than how the world loves. Amar a los enemigos, Loving your enemies, poner la otra mejilla, putting the other cheek, perdonar 70 veces 7. forgiving 70 times 70. Esto es raro para el mundo, This is weird for the world. pero es la realidad para los que estamos en el reino de los But cielos. it is a reality for those of us who live in the kingdom of heaven. Nuestro servicio es distinto. Our service is different. Nuestra postura de humildad es distinta. Our posture of humility is different. Cómo los esposos aman a sus esposas es distinto. How husband loves their wives is different. Cómo los padres cuidan a sus hijos es distinto. How parents take care and raise their children is different. Porque el rey Because the King, Cristo, Christ, es el que orienta, el que da la cultura. is the one who shapes and gives the culture. Es el que lo mueve y lo transforma. He's the one who moves it and transforms Cuidado, it. iglesia, Be careful, church, de parecernos igual a la cultura de este mundo. to look so much like this world De culture. reaccionar igual como reacciona el mundo. To react the same way the world does. Tú eres ciudadano de otra nación. You are a citizen of a different Eres ciudadano nation. del reino de los cielos, You are a citizen of the kingdom of heaven, donde tu rey no es el César, where your king is not Caesar, tu rey no son tus emociones your king is not your own o tu emotions, sentido de justicia. or your own sense of Tu justice. rey es Dios Your Todopoderoso. king is Almighty A Él rendimos God. honor, He's the a only Él one rendimos gloria, we give honor and glory to, y eso es diferente. and that is different. Y aquí viene lo peligroso. And here comes the dangerous part. Es tan diferente It's so different que vas a sufrir por eso. that you will suffer because of it. Es tan distinto It's so different que la gente no lo va a poder comprender, that many people won't be able to understand it. que la va a ridicularizar. They will ridicule it. No comprenderán esa clase de reino. They will not be able to understand this type of kingdom. Es distinto. It's different. Tiene que ser distinto. It has to be different. Y va a ofender. And it's going to offend people. Desafortunadamente no podemos hacer nada con eso. Unfortunately, we can't do anything about it. Pero tenemos que mantenernos firmes But we must remain firm en esta cultura que es distinta a la de este mundo, iglesia. in this culture that is different than the world. Cuando te sientas presionado, When you feel pressured, ¿verdad? Cuando uno presiona y sale de nosotros algo, you know, when we're pressured and then something comes out of us, que salga el ciudadano de ti. that the citizen of heaven come out of you. Que cuando te presionen salga ese hijo y esa hija de Dios. That when you're pressured, the child of God will be seen. Es distinto. It's different. Y ese reino es presente y futuro. And that kingdom is present and future. Cuando leemos las bienaventuranzas, When we read the Beatitudes, muchas de ellas hablan del presente y otras hablan del futuro. many speak about the present and some speak about the future. Muchas de las bendiciones Many of the se blessings here cumplirán en el futuro. will be fulfilled in the future. Pero Jesús está diciendo But Jesus is saying que aunque su reino ya está establecido aquí, that even though his kingdom has already been a established través de here, su presencia, de su gobierno, through his presence and his governing, la expresión completa está por venir. the full expression of it is yet to come. Vivimos en la tensión del ya y todavía no. So we live in the tension of the already here and not yet. Esa tensión del ya pero todavía no. That tension of now but not yet. Somos bienaventurados ahora We are blessed today por algunas cosas que vamos a experimentar mañana. by some things that we will experience tomorrow. Pero Jesús dice que hoy eres bienaventurado por eso. But Jesus says that today you are blessed. Comienza by these Jesús things. hablando de eres bienaventurado. Jesus starts speaking by saying you are blessed. Por ejemplo, si vemos en Mateo 5, For example, in Matthew 5, en el versículo 4, in verse 4, dice,
Bienaventurados los que lloran, ellos serán consolados. Eso es futuro. So blessed are those who mourn, for they shall be comforted. That's in the future. Hay un consuelo completo y final que experimentaremos un día. There is a complete comfort that we will experience one day. Apocalipsis dice que Dios va a secar toda lágrima de Re- nuestros ojos. Revelation says that Jesus will dry every tear from our eyes. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido consolados por el Consolador? But how many of us have been comforted by our great Lo comforter? hemos experimentado ya, So we've experienced it pero un already. día la expresión completa va a ser experimentada. But one day we will experience the full expression of it. Versículo 7 dice, Verse 7 says, bienaventurados los misericordiosos, blessed are the merciful, porque ellos recibirán misericordia. for they shall receive mercy. Nos habla de una misericordia futura. It talks about a future mercy. Pero ¿cuántos de nosotros hemos experimentado misericordia a través de la cruz? But how hoy? many of us have experienced mercy through the cross Que son already? las dos. So it's those two Hoy things. experimento, I'm experiencing this today. pero hay una expresión completa. Lo mejor está por But venir. then there's this full expression of each thing that is yet to come. Versículo 9. Verse 9. Bienaventurados los que procuran la paz, Blessed are the peacemakers, porque ellos van a ser llamados hijos de Dios. for they shall be called sons of God. La Biblia nos dice que ya tenemos Padre, The Bible says that we already have a Father, que somos hijos. that we are Pero un children. día vamos a experimentar la adopción completa con cuerpos resucitados. But one day we will experience the full adoption with resurrected bodies. Entonces las bienaventuranzas nos habla de lo presente y lo futuro. So the Beatitudes, they speak to us about the present and the future. Ya estamos experimentando algo ahora, We're already experiencing something today, pero lo mejor está por venir. but the best is yet to come. Este reino siempre ha sido una invitación. This kingdom has always been an invitation. Cuando Jesús se sienta a hablar en el monte, When Jesus sat down to speak on the mount, dice que él vio las multitudes. it says that he saw the crowds. Él subió al monte. He went up to the mountain, Dice que sus discípulos se acercaron a él. and it says that his disciples drew near to him. Pero al final But at the de su sermón, end of this sermon, en Mateo 7, in Matthew del 7, 28 al 29, 28 to 29, dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de sus enseñanzas porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. it says, and when Jesus finished these sayings, the crowds were astonished at his teaching, for he was teaching them as one who had authority and not as their scribes. El reino de los cielos es una invitación The kingdom of heaven is an invitation. y tú y yo la experimentamos cada día con nuestro sí. And you and I experience this every day with our yes. Pero recuerda que esta invitación es una invitación completa. Remember that this invitation, it's a complete invitation. Es una que significa rendir. It's something that means surrendering. Significa que vamos a tener que ser discípulos fieles. It's something that means we will need to be faithful disciples. Fieles a su palabra. Faithful to his word. Personas que dependen de Dios. People that depend on God. Porque no todo va a ser fácil. Because not everything will be easy. Pero hay un gozo fundamental But there's this fundamental que este joy mundo no te puede dar. that this world cannot give you. Y que lo experimentamos hoy. And that we experience it today. Pero en su totalidad en el futuro. But in its complete totality in the future. Pero este llamado es un llamado con convicción, iglesia. But this call, church, is a calling with conviction. Nosotros vemos que Jesús lo seguían multitudes. We see that multitudes follow Jesus. ¿Por qué? Porque sanaba, Why? Because he would heal. porque alimentaba. Because he would feed. ¿Cuántos dicen comida? Yo ahí voy, How many of you say, oh, there's food, I'm there. ahí me lanzo. I'm going to go. Ahí está, y lo hizo 2 veces. And he did it twice. Vemos cómo sanaba personas The way that he would y lo heal seguían people. ahí. And they would follow him. Este reino se ve His impresionante. kingdom looks astonishing. Este reino está It's increíble. incredible. Él da, He gives. Él resucita, And he resurrects. Él alimenta.
And he feeds people. Pero después este reino empezó a involucrar otras cosas. But then this kingdom started to have other things. El morir a sí mismo, Dying to yourself. el cargar la cruz, Carrying your cross. el tener un Dios, To only have one God. el responder a Él, To respond to him. el ser discípulos que en obediencia lo siguen. To be disciples who walk in Y obedience. cuando Jesús empezó a hablar cosas fuertes, When Jesus started to speak things that were a little stronger, la gente empezó a desaparecer. people started to disappear. Hay mucha gente que sigue a Jesús Many people follow Jesus por lo que da. because of what he gives. El momento que Él empieza a pedir, The moment he starts to ask of something, ahí decimos, no creo, Señor. there we're like, I don't think so, Lord. No sé. I don't know. Y lo que pide solo es rendir. And all he's asking is that we surrender. Creamos plenamente que Él es el Señor. That we would believe completely that he is the Lord. Que sigamos su voz. That we would follow his voice. Y va a haber persecución. And there will be persecution. Y nos van a ver como raros. And yes, people are gonna think we're weird. Pero es que somos de un mundo distinto. But it's because we belong to a different world. Esta no es nuestra tierra. This is not our home. Nuestra ciudadanía es el cielo. Our citizenship is in heaven. Por eso lo extrañamos. That's why we miss it. Por eso hay momentos que tú dices, como quisiera. That's why there are moments where you say, oh, I wish I could. Un momento que tú dices, esto no es todo, ¿verdad? A moment in which you say, this isn't it, right? Eso es tu corazón extrañando al cielo. That's your heart missing heaven Porque no perteneces a esta tierra. because you don't belong to this world. ¿Quieres el cielo? You want heaven.